বছর পর্যন্ত হবে চই খেত নাই হবে ছালি শ্বশুর ঘরে শালি আর কুয়াশালে নালি ঠাকুরের মধ্যে কালি আর দাদা প্রোগ্রামে তালি কে বলে গেলাই তারপরে তো সারা জীবনটাই আছে ভালো ভালো 1947 সালে আমাদের ভারত স্বাধীন সংবিধানে টাইম লেগেছিল 2 বছর 11 মাস 18 दिन अरे जिने है तो जिन पीने है तो पीन कोई किसी का नहीं चलेगा दिन मानुष जन्म 2 दिन যেমন চাইনা মোবাইলের স্ক্রিন আজ সাল পাড়ার লোকে রাত থেকে করে দিয়েছে দিন আর তোরা ভাবছিস অন্য লোকের বহু দাদা 2-6 মা হলো মনে হয় এটা হিরোইন বলে কি নাই তো একদম কুন্দন ভাই জন্য একবার জোরদার তালি দেন জোর 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 চল আসুন কুন্দন ভাইকে মজার মজার গান নিয়ে আসবে মঞ্চে प्रेम और साथी जोर जोर एक बार ताली से स्वागत कीजिए बंधु प्रेम और साथी वेलकम टू द स्टेज अरे कथाकार ध्वनि ही तुई है बिसाजेची ओए होए लाल साड़ी डाई गजब देखाची मोरान दिबे अरे लाजगु चोई खेतर मुखेर हासीटा लाजगु चोई खेतर मुखेर हासीटा मोराई दिली सिगतर खपा बांधाटा
जुगला जुग जई के तोरे मुखर हसीटा मोरे दिल से को तोरे बाबा हे मोरे दिल से को तोरे मुझकी हसीटा मोरे दिल से को तोरे बाबा मोरे दिल से को तोरे मुझकी हसीटा मोरे दिल से को तोरे बाबा मोरे दिल से को तोरे मुझकी हसीटा